Hundreds of environmental activists and farmers from various regions in West Java staged a demonstration in front of the West Java Provincial Government building on Tuesday afternoon. The protest was held to mark World Environment Day to press the government to take firm actions against environmental damage in the region. The demonstrators called on West Java Governor Deddy Mulyadi to act fairly and not selectively when taking action against environmental offenders. They claim that current efforts appear to be mere image building only intended for publicity without real action to address the root causes of environmental destruction. The protesters pointed out that many areas in West Java have been damaged by property development, hotel constructions, and mining activities. According to their estimates, around 1.6 million hectares of land have been degraded across the province. They also noted that there has been little to no government initiative to restore the damaged environment. Perlu diingat teman-teman bahwa tanah ini bukan milik pemerintah, bukan milik penguasa, dan bukan milik juga korporat, tapi sejatinya tanah ini milik rakyat yang seharusnya alas hak atau perlindungan dan pengakuan terhadap tanah, terhadap lahan itu betul-betul diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Bahkan yang prihatin saat ini, selain bagaimana intervensi dari setiap kegiatan itu yang lebih dominan diintervensi oleh kegiatan tambang, kegiatan properti, kondominium di mana-mana, resort di mana-mana, hotel di mana-mana, dan lain sebagainya, itu mengalihfungsikan kawasan yang menimbulkan degradasi dan menimbulkan pelepasan emisi dan krisis iklim yang terjadi saat ini. Tidak hanya di Jawa Barat, tapi di pelosok negeri ini. Terjadi di semua provinsi. Dan tentu pemerintah harusnya mawas diri. Salah satunya Jawa Barat, di mana Deddy Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan tambang di kawasan lindung. Tidak hanya cukup itu, tapi mereka tidak lagi diberikan penguasaan lahan yang luas dan berikan penguasaan lahan itu kepada rakyat. Yang nyatanya rakyat dapat menguasai tanah dan rakyat dapat berdampingan dengan kawasan dengan baik tanpa harus merusak lingkungan. 1,6 juta hektar itu adalah salah satu ciri dan bukti fakta di mana upaya pemerintah tidak melakukan perbaikan dan pemulihan lingkungan, malah melegitimasi kerusakan yang terus menggerus daya dukung daya tumpung lingkungan yang sudah prihatin di Jawa Barat ini. Severely affected areas include Sukabumi, Bogor, Cianjur, and Pangandaran. The demonstrators demanded that the governor fully implement the basic agrarian law to prevent further damage. Additionally, the crowd urged the government to establish an agrarian and environmental advisory council to ensure better oversight and policy guidance for environmental protection in West Java.